Hello students, let us understand how to solve problem number 5 in this video. Okay, now before I read the question of problem number 5, I want you all to understand what is the new thing that you are going to learn in this problem. Okay, हातून ह्या problem number 5 तुम्ही new कितें शिकतली. Firstly, when goodwill is brought by new partner is withdrawn by old partner, म्हणजे जेन्ना गुडविल न्यू पार्टनर बिजनसान घेवन येता तें गुडविल आमी ओल्ड पार्टनर्सांक दितात. ओके, आनीक तें गुडविल आमी ओल्ड पार्टनर्सांक दितात, तें विड्रॉ केला जाल्यार ताजी सिट्युएशन कशी आसतली, ताची जर्नल एंट्री कशी आसतली हें आमी लास्ट प्रॉब्लमान पळयलां इन प्रॉब्लम नंबर 4. But that withdrawal was full amount, it was not half amount, it was full amount in that problem. Okay, but हे जे आसा प्रॉब्लम नंबर 5 तातून आमी कितें पळयतलीं, जेन्ना गुडविल न्यू पार्टनर बिजनसान हाडटा तें आमी मागीर ओल्ड पार्टनर्सांक दितात आनी तांकां दितगीर ओल्ड पार्टनर्स कितें करता, हांगा विड्रॉ करता. पूण ते सगळे विड्रॉ करना, फूल अमावंट तांकां जो मेळटा तो सगळो अमावंट ते विड्रॉ करना. ते कितें करता, फक्त तातूंतलो हाफ अमावंट जो आसा, सपोज 10,000 तांकां मेळटा जाल्यार 5,000 ते विड्रॉ करता. हाफ अमावंट ऑफ द गुडविल दे विड्रॉ. Who is withdrawing? Old partners are withdrawing. Okay, this is the first thing that new in this problem that you are going to learn in this problem. Second thing is unrecorded liability. Unrecorded liability म्हणून तुमकां एक adjustmentan एक एंट्री येतली. In the adjustment you will get one transaction, you will get one adjustment wherein unrecorded liability आसतली. म्हणल्यार बॅलन्स शिटान तुमकां प्रॉब्लमान कितें दिल्लें आसता, बॅलन्स शीट दिल्लें आसता, तातून एक लायबिलिटी जी आसा ती आमी थंय दाखोवनाशिल्ली, ती आतां जेन्ना एडमीट करता आसतना न्यू पार्टनराक ती दाखोवची म्हणून तुमकां सांगिल्लें आसतलें प्रॉब्लमान. सो नाव सॅलरी, आउटस्टँडींग सॅलरी म्हणल्यार कितें, सॅलरी आमी पे करुना पूण पे करपाची आसा, सो दॅट वील बिकम लायबिलिटी टू द बिजनस, कित्याक ती पे करुना म्हणून. आउटस्टँडींग सॅलरी ही लायबिलिटी जातली बिजनसाक, ती सपोज पे करुना जाल्यार. ओके, फॉर एग्जाम्पल आमी जेन्ना बॅलन्स शीट करतात, फायनान्शियल स्टेटमेंट प्रिपेर करतात, तो आमी मार्च पर्यंत करतात, पूण मार्चाची जी सॅलरी आसा ती खंयच्या म्हयन्यान दितली, आमी एप्रिलाक दितली. ओके, सो इन द मंथ ऑफ मार्च आमी कितें दाखयतात, मार्चाची जी सॅलरी आसा ती आउटस्टँडींग आसता, ती पे करुना मार्चाक. ती मार्च म्हयन्याची सॅलरी खंयच्या म्हयन्याक दितात, आमी नेक्स्ट म्हयन्याक दितात, एक तारखेक दितात ऑफ एप्रील. सो मार्चाची जी सॅलरी आसा ती आउटस्टँडींग आशिल्ली अशें तुमकां दिल्लें आसतलें. मार्च किंवा ते मंथ मे बी ना दियत इन द प्रॉब्लम, बट आउटस्टँडींग म्हणून दिल्लें आसतलें, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अशें दिल्लें आसतलें प्रॉब्लमान. सो तुमकां तें कळपाक जाय, जेन्ना एक लायबिलिटी आसा ती रिकॉर्ड केल्ली नाशिल्ली पयलीं, ती आतां रिकॉर्ड करपाची, जाल्यार आमचें ट्रान्जॅक्शन कशें आसतलें, खंयच्या अकावंटान अफेक्ट आसतलो हें तुमी ह्या प्रॉब्लमान शिकतलीं. ओके, so the two new things that you are going to learn in problem number 5 are these 2 points. Okay, now before I start reading the whole question, okay, this is the question on problem number 5. Okay, you have to write it on your notebook and solutions as well as the working notes. So let us first see this case, first one. Okay, when goodwill is brought by new partner and it is withdrawn half by old partner, तेन्ना जर्नल एंट्री कितल्यो येतल्यो आनी ताजो अकावंटाचेर, पार्टनर्स कॅपिटल अकावंटाचेर इफेक्ट कसो आसतलो हें आमी पळोवया. लास्ट प्रॉब्लमान तुमकां हांवें ऑलरेडी एक्सप्लेन केल्लें आसा, पूण थंय फूल अमावंट विड्रॉ केला, पूण हांगा कितें सांगलां, हाफ अमावंट विड्रॉ करता म्हणून पार्टनर. सो जर्नल एंट्री वील रिमेन सेम, बट some slight changes will be there on amount. When there is amounts are concerned, some slight changes will be there because they half amount withdraw करता, पूण journal entry तशीच उरतली. Okay, so what I will do, I will just focus on that goodwill part and then we will start
the problem, the whole problem. Okay, so what is given, that goodwill part you will get in the adjustment. The new profit sharing ratio among the partner Ram, Shyam and Prem would be 5:3:2. हो जो दिला पळय, that is their new profit sharing ratio. म्हणल्यार आफ्टर एडमिटींग न्यू पार्टनर इन द बिजनस तांचो न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशियो कितें म्हटला, 5:3:2. सो आतां पळोवया ओल्ड पार्टनर्स कोण आसात ते. ओल्ड पार्टनर्स कोण आसा, राम आनी श्याम. ते कोणाक एडमीट करता बिजनसाक, प्रेम. सो प्रेम इज अ न्यू पार्टनर इन दीस प्रॉब्लम. So after admitting Prem in the business, the new profit sharing ratio of Ram, Shyam as well as Prem is 5:3:2. हांगा ते दिल्ले आसा, न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशियो दिल्लो आसा. शेअर ऑफ अ न्यू पार्टनर आमकां ह्या प्रॉब्लमान दिवना. सो वॉट डिटेल्स वी हॅव फ्रॉम दिस क्वेश्चन, वी हॅव विथ अस ओल्ड पार्टनर्स आनी ओल्ड पार्टनराचो ओल्ड रेशियो हें आमकां दिल्लें आसा. ओल्ड रेशियो दिल्लो आसा आनी कितें दिल्लें आसा, न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशियो. सो वेन वी हॅव दीस डिटेल्स, तुमकां खबर आसा गुडवील आमकां डिस्ट्रिब्यूट करपाक जाय. जो न्यू पार्टनर बिजनसान गुडवील हाडटा ते आमकां सपोज डिस्ट्रिब्यूट करपाक जाय जाल्यार आमकां सॅक्रिफायस रेशियो लागता. सो in order to calculate sacrifice ratio, now what details we have with us in the problem, we have with us old ratio and we have with us new profit sharing ratio. Okay, so let us see. First we will find out the sacrifice ratio to distribute goodwill. आमकां पयलीं कितें जाय पडटलो डिस्ट्रिब्यूट करपा खातीर गुडवील डिस्ट्रिब्यूट करपा खातीर आमकां सॅक्रिफायस रेशियोची गरज पडटली. ओके, द गुडवील विच इज बीन ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, दॅट इज न्यू गुडवील यू कॅन सी. ओके, नाव to calculate this, what information is given in the problem, प्रॉब्लमान कितें कितें इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा. वी हॅव विथ अस ओल्ड रेशियो दिला आमकां, दॅट इज 3:2. दिस वी कॅन रायट इट एज 3/5 and 2/5. मागीर कितें दिला, न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशियो दिला. ओके, न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशियो कितलो दिला, 5:3:2. So this we can write it as 5 + 3 8 + 2 10. So 5/10, 3/10 and 2/10. Okay, so this is of Ram, Shyam. This is their old ratio of Ram and Shyam. New profit sharing ratio of all the three partners is Ram 5/10, Shyam 3/10 and Prem is 2/10. Now students, please understand this. When we have with us old ratio and new profit sharing ratio, we can calculate sacrifice ratio. आमी नॉर्मली ओल्ड रेशियो आनी शेअर ऑफ अ न्यू पार्टनर दिल्लें आसता तेन्ना आमी कितें करतात, वॉट एवर इज द ओल्ड रेशियो वी टेक इट एज सॅक्रिफायस रेशियो, बिकॉज वेन ओनली ओल्ड रेशियो अँड शेअर ऑफ अ न्यू पार्टनर इज गिवन तेन्ना आमकां सॅक्रिफायस रेशियो कॅल्कुलेट करपाक मेळना. बट नाव इन दीस प्रॉब्लम वॉट इज गिवन, ओल्ड रेशियो दिला आनी कितें दिला, न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशियो. सो वी कॅन अप्लाय द फॉर्म्युला ऑफ सॅक्रिफायस रेशियो. Sacrifice ratio is equal to old ratio minus new profit sharing ratio. हो एक फॉर्म्युला तुमी शिकले आसतली, which I have already explained in the beginning of the chapter, how to calculate. Okay, how to calculate new profit sharing ratio, how to calculate sacrifice ratio, हे सगळें तुमकां स्टार्टिंगान एक्सप्लेन केला. ओके, सो थंय आमी हो फॉर्म्युला ऑलरेडी पळयला. जेन्ना ओल्ड रेशियो आनी न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशियो दिल्लो आसता तेन्ना हो फॉर्म्युला लावन आमी सॅक्रिफायस रेशियो कसो कॅल्कुलेट करतात. ओके, वी वील सी दॅट हू आर द ओल्ड पार्टनर्स. सॅक्रिफायस कोण करता, ओल्ड पार्टनर करता. सो ओल्ड पार्टनर कोण आसात हांगा, राम आनी श्याम. राम एंड श्याम इज ओल्ड पार्टनर. तांचो ओल्ड रेशियो कितलो आशिल्लो, 3/5 ऑफ राम. श्यामाचो कितलो आसा ओल्ड रेशियो, 2/5. सो ओल्ड रेशियो आय हॅव रिटन, देन रायट मायनस
New profit sharing ratio. What is the new profit sharing ratio of Ram? Here it is given as 5/10 and Shyam is 3/10. So we have to make, whenever there is a plus or minus sign in between this fraction, we have to make the decimals equal first. So here if I multiply with 2, the denominator, not decimals, the denominator will become equal. Okay, so here also I have to multiply with 2. Similarly, to make it equal, here I have to multiply with 2 as well as over here. Okay, so now we can write it as, this is becoming equal now, that is 10. 3 2s are 6 minus 5, then 10, denominator is same, 10. 2 2s are 4 minus 3. So 6 minus 5, 1/10, and 4 minus 3, 1/10. So sacrifice ratio of Ram and Shyam, okay, of Ram and Shyam is 1:1, which we can write it as 1/2 and 1/2. Okay, so we got the sacrifice ratio. Then we will see the goodwill amount. Prem to contribute rupees 50,000 as his capital. So Prem has to bring 50,000 in the business as capital and rupees 25,000 for his share of goodwill. आणि ताणें 25,000 एक्स्ट्रा कितें म्हणून हाडपाचें बिजनसान, गुडवील म्हणून. सो दीस गुडवील वीच इज बीन ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, दॅट इज 25,000, जो अमावंट न्यू पार्टनर गुडवील म्हणून हाडटा बिजनसान, तो आमी सॅक्रिफायजींग पार्टनर्सांक किंवा ओल्ड पार्टनर्सांक आमी डिस्ट्रिब्यूट करतात इन सॅक्रिफायज रेशियो. सॅक्रिफायज रेशियो वी हॅव ऑलरेडी कॅल्कुलेटेड. ओके, लेट अस अंडरस्टँड दिस सिट्युएशन फर्स्ट. Okay, so Prem is a new partner. Prem is a new partner. He is bringing capital. Also, along with capital, what is bringing in the business? Goodwill. So, what is the amount of goodwill that is bringing in the business? 25,000. Now, this 25,000, when new partner is giving this goodwill amount to the business, we record one entry. There is on this stage, for the stage 1, there is one journal entry. That is, cash account will be debited to, this money is coming, that is 25,000 is coming in the business as what? Goodwill. So cash account will be debited and goodwill account will be credited by 25,000. Okay, we are concerned only of goodwill amount, not for the capital amount. Okay, now, so first stage आमी entry record केली. This is the first journal entry on this stage. When new partner is giving the goodwill amount to the business, this is how the journal entry will come. Okay, then when business, for this you have to write narration also. Okay, narration you can write it as being goodwill brought by new partner in the business. Okay, being goodwill brought by new partner in the business, अशी तुम्ही नरेशन बरोवपाक शकतात. So that is the first stage journal entry. Second stage journal entry कितें आसतली, जेन्ना business हे 25,000 ओल्ड पार्टनर्सांक डिस्ट्रिब्यूट करता, ओल्ड पार्टनर्सांक दिता. ओके, तेन्ना एंट्री कशी येतली, ओल्ड पार्टनर्साक दिता म्हणल्यार इट इज क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. वी एड टू देअर कॅपिटल अकाउंट. एड म्हणल्यार कितें, एज पर द पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट वी क्रेडिट इन देअर अकाउंट. सो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. ओके, हू आर द ओल्ड पार्टनर्स हियर? Ram's capital account. Credited means we have to write here 2, and to Shyam's capital account. Okay, we will see that how much amount they are getting. Okay, and
हो अमाउंट तांच्या अकाउंटान वता कितें म्हणून वॉट इज रिटन ओवर हियर गुडवील. सो यू कॅन रायट हियर गुडवील अकाउंट will be credited here in the first entry. जेन्ना गुडवील येता बिजनसान तेन्ना गुडवील क्रेडीट जाता. मागीर तो गुडवील अमाउंट जेन्ना आमी पार्टनर्सांक दितात, पार्टनराल्या अकाउंटान क्रेडीट करतात, तेन्ना गुडवील अकाउंट डेबीट जातलो. ओके, गुडवील अकाउंट will be debited and old partners capital account will be credited. Credit means we are going to add that amount in their account, in the old partners account. ओके, सो गुडवील कितले आसा 25,000. नाव वी वील सी हाऊ मच राम वील गेट आउट ऑफ 25,000 and how much श्याम वील गेट आउट ऑफ दिस 25,000. ओके, sacrifice ratio we have already calculated. In order to distribute this goodwill, हे जे गुडवील जे आसा तें डिस्ट्रीब्यूट करपाक गुडवील कितले आसा प्रॉब्लमान ₹25,000. हे आमी कशें डिस्ट्रीब्यूट करतात इन सॅक्रिफायस रेशियो. दिस गुडवील वी डिस्ट्रीब्यूट इन सॅक्रिफायस रेशियो. सो सॅक्रिफायस रेशियो आमी ऑलरेडी कॅल्कुलेट केला ऑफ ओल्ड पार्टनर सॅक्रिफायसिंग पार्टनर. सो नाव लेट अस सी हाऊ मच राम वील गेट एंड हाऊ मच श्याम वील गेट फ्रॉम दिस 25,000. So it is 1/2 and 1/2, which means 25,000 हाफ करपाचे. ओके, if you multiply this with 1 and divide by 2, you will get it as 12,500 and 12,500. Okay, now let's come back over here. How much Ram is getting now? 12,500 and same amount will be given to Shyam because तांचो sacrifice ratio equal आशिल्लो 1:1 आशिल्लो. Okay, so we have added that amount to the old partners किंवा sacrificing partners capital account. So here you can write narration as being goodwill brought by new partner, being goodwill distributed. Can write it like this also, being goodwill distributed to old partners capital account. Okay, distributed म्हणजे कितें बरोवपाचें credited. Distributed means what? Credited to the old partners capital account. So this will be the second journal entry for this stage, for stage 2. Third stage कितें म्हणटा? Third stage is when the goodwill amount is withdrawn. हो जो न्यू पार्टनर बिजनसाक 25,000 गुडवील म्हणून दिता, ते 25,000 आमी ओल्ड पार्टनर्साच्या अकाउंटान क्रेडीट करतात. बिजनस कितें करता? ओल्ड पार्टनर्साच्या अकाउंटान क्रेडीट करता. एकदां क्रेडीट जालें की ओल्ड पार्टनर्स कॅन विड्रॉ दॅट अमाउंट. ओल्ड पार्टनर्साक रायट आसा की ते विड्रॉ करपाक. हे कितलो क्रेडीट केलो आमी? राम्स कॅपिटल अकाउंटान आमी 12,500 क्रेडीट केला आनी श्याम्स कॅपिटल अकाउंटान आमी 12,500 क्रेडीट केला. क्रेडीट केला म्हळ्यार कितें केला? एड केला तांच्या अकाउंटान. आफ्टर एडिंग इन देअर कॅपिटल अकाउंट, नाव दीस ओल्ड पार्टनर दॅट इज राम एंड श्याम कॅन विड्रॉ दीस अमाउंट. ओके, पूण ह्या प्रॉब्लमान तुमकां कितें सांगलां? ते फूल अमाउंट विड्रॉ करनात. कितलो अमाउंट विड्रॉ करतात? सी हियर, Ram and Shyam will withdraw half of the goodwill in cash from the business. तांकां कितले मेळटा हांगा? गुडवील कितले मेळटा रामाक? 12,500 आनी श्यामाक कितले मेळ्ळे? 12,500. सो हाचे हाफ 12,500चे हाफ केले, ओके, जाल्यार तुमकां इट वील कम एज 6,250. रायट, 6,000, येस, 6,250 ताजो हाफ जालो. ओके, रामाक कितलो मेळटा? 12,500. सो राम कितलो विड्रॉ करता? हातूंतलो हाफ विड्रॉ करता. हाफ म्हणल्यार कितलो? 6,250 तातूंतलो विड्रॉ करता. तसोच श्याम कितलो विड्रॉ करता? तागे शेरांतल्यान हाफ विड्रॉ करता. हाफ म्हणल्यार कितलो? 6,250. ओके,
सो तांच्या अकाउंटान आमी कितले अमावंट ॲड केल्यात, तांच्या अकाउंटान आमी कितलो अमावंट ॲड केला 12,500. तातूंतले ते कितले अमावंट मायनस विड्रॉ करता म्हळ्यार कितलो अमावंट आमी मायनस करचो पडलो तांच्या अकाउंटांतल्यान 6,250. सो हाका लागून वेन देर इज अ विड्रॉवल देर वील बी एनादर जर्नल एंट्री वीच वील कम फॉर स्टेज 3. एंड हाव दॅट एंट्री वील कम, हांगा सपोज आमी पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट क्रेडीट करतात जाल्यार ते जेन्ना हे अमावंट विड्रॉ करतले, पयशे काडटले, तेन्ना तांचो अकाउंट कितें करचो पडलो आमकां, डेबीट करचो पडलो. सो सेम थिंग आय वील डू हियर. हांगा तांचो अकाउंट क्रेडीट केला, तो आतां नेक्स्ट एंट्रीन हांव कितें करतलें, डेबीट करतलें तांचो अकाउंट. सो राम्स कॅपिटल अकाउंट will be debited and Shyam's capital account will also be debited. तांकां कितले मेळिल्ले गुडविलांतल्यान, दोगांकूय कितले मेळिल्ले 12,500 आनी 12,500. तातूंतले ते हाफ विड्रॉ करता. हाफ म्हणल्यार कितले, राम कितलो विड्रॉ करता 6,250 आनी श्याम कितलो विड्रॉ करता 6,250. सो वॉट एवर अमावंट दॅट दे आर विड्रॉईंग दॅट अमावंट वी हॅव टू रायट ओवर हियर. जे पयशे ते काडटात ते पयशे आमी हांगा बरयतलीं. ओके. 2 जेन्ना ते हे 6,250 काडटले तांच्या हातीन तांकां कितें मेळटलें, कॅश. दे वील गेट मनी एंड दीस मनी इज गोईंग आवट फ्रॉम द बिजनस. कित्याक जेन्ना हे पार्टनर पयशे काडटात बिजनसांतल्यान तेन्ना हे पयशे बिजनसांतल्यान वयतात. ओके. म्हणून कॅश अकाउंट वील बी क्रेडिटेड. क्रेडीट वॉट गोज आवट. ओके. टोटल ऑफ दीस वील कम टू 12,500. टोटल कितले वयतात बिजनसांतल्यान पयशे, एड दीस टू 6,250 प्लस 6,250 कितले वयतात 12,500. सो वॉट वील बी द नरेशन फॉर दीस, बीइंग goodwill withdrawn, or you can write being half goodwill withdrawn by old partners. Okay. फर्स्ट एंट्री कितें, जेन्ना न्यू पार्टनर बिजनसाक गुडवील दिता, दॅट इज दीस एंट्री. सेकेंड एंट्री कितें, जेन्ना बिजनस ओल्ड पार्टनर्सांक सॅक्रिफायस रेशियो प्रमाणे तो गुडवील अमावंट जो आसा तो डिस्ट्रिब्यूट करता. फॉर दॅट दीस इज द एंट्री. आनी थर्ड एंट्री केन्ना येता, ओन्ली वेन द पार्टनर इज विड्रॉईंग द मनी. विड्रॉ करना जाल्यार फक्त दोनूच जर्नल एंट्री येतात. विड्रॉ करता जाल्यार थर्ड स्टेज वील कम, दॅट मिन्स थर्ड जर्नल एंट्री वील कम वीच इज दीस एंट्री. ओके. पूण आमी लास्ट प्रॉब्लम जे आसा तातूंत आमी फूल अमावंट घेतला. थंय आमकां कांय मेन्शन करूं नाशिल्लें की फूल अमावंट विड्रॉ केला काय हाफ अमावंट विड्रॉ केला, तशें कांय मेन्शन करूं ना. सो आमी कितें अज्यूम करतात की सगळो जो अमावंट तांकां मेळटालो तांच्यांनी तो सगळो विड्रॉ केलो म्हणून लास्ट प्रॉब्लमान अज्यूम केल्लें. पूण ह्या प्रॉब्लमान तुमकां क्लियरली मेन्शन केला की राम एंड श्याम वील विड्रॉ हाफ ऑफ गुडवील इन कॅश फ्रॉम द बिजनस. तांकां सपोज 10,000 मेळटा जाल्यार ते हाफ म्हणल्यार कितले काडटले, 5,000 काडटले. हांगा तांकां कितले मेळ्ळा 12,500. हाफ ऑफ 12,500 कम्स टू 6,250. सो तांच्यांनी कितले विड्रॉ केला 6,250 बाय राम, 6,250 बाय श्याम. सो टोटल कितले गेले बिजनसांतल्यान पयशे 12,500. सो नाव स्टुडंट्स you need to understand there are 3 journal entries in this case, right? Hatun there are 3 accounts which we are opening here. As you can see in this problem we are opening 3 account, revaluation account, partners capital account आणि balance sheet. So ह्या तिनी एंट्रीचो ह्या तिनी अकाउंटाचेर खंय इफेक्ट आसतलो आनी कसो इफेक्ट आसतलो. फर्स्टली there is no partners capital account over here, so this entry will have no effect in any of these 3 account. First entry जी आसा ताजो ह्या तिनी अकाउंटाचेर कांय इफेक्ट आसचो ना. Let's go to second entry. In the second entry what is given, goodwill account, Ram's capital account आणि Shyam's capital account. Capital म्हणून मेन्शन केला and we are opening partners capital account. So this entry will be recorded in second account that we are opening, that is partners capital account. Okay. आणि थर्ड जी एंट्री आसा ती पळया, थर्ड जर्नल एंट्री.
राम्स कॅपिटल अकाउंट आनी श्याम्स कॅपिटल अकाउंट अगेन आमी कितें केलां डेबीट केला. सो ही सुद्दां एंट्री आमी कितें करची पडटली, सेकंड जो अकाउंट आसा त्या अकाउंटान आमकां रिकॉर्ड करची पडटली, दॅट इज पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. सो नाव वी वील सी in partners capital account, just a roughly I have drawn over here how the effect will be there of these two entries, these two journal entry in the partners capital account. First we will see second entry, हाजो काय इफेक्ट आसचो ना हांचेर. सो लेट्स सी द सेकंड जर्नल एंट्री. हांगा कितें केलां आमी, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट क्रेडीट केला. कॅन यू सी 2 इज रिटन ओवर हियर, दॅट मीन्स इट इज क्रेडिटेड. ओके, सो ही एंट्री क्रेडिट सायडीन रिकॉर्ड जातली. दिस इज द क्रेडिट सायड एंड दिस इज द डेबीट सायड. ही एंट्री क्रेडिट सायडीन रिकॉर्ड जातली इन पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट, कित्याक आमी हांगा पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट क्रेडीट केल्यात. फर्स्ट यू रायट जस्ट बाय आनी तांचे अकाउंटान कितले पयशे बरयल्यात ते बरय हांगा. ओके, राम इज गेटींग 12,500 एंड श्याम इज गेटींग 12,500. ओके, नाव हाजे जर्नल एंट्रीचे ओपोजीट कितें बरयलां तो अकाउंट हांगा येतलो. त्या अकाउंटाचें नांव आमी हांगा बरयतलें, गुडवील अकाउंट. ओके, सो दीस एंट्री वी हॅव रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट इन द क्रेडीट सायड. हांगा कांय येवचें ना. देन लेट अस सी द नेक्स्ट एंट्री. थर्ड एंट्री जर्नल एंट्री जी आसा ती आमी पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटान कशी रिकॉर्ड करतली ती पळोवया. ओके, हांगा कितें केलां आमी, राम्स कॅपिटल अकाउंट आमी डेबीट केला आनी श्याम्स कॅपिटल अकाउंट सुद्दां आमी कितें केलां, डेबीट केला. सो ही एंट्री पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटान कशी रिकॉर्ड जातली, इट इज डेबिटेड. दॅट मीन्स दीस एंट्री वील बी रिकॉर्डेड इन द डेबीट सायड. दीस इज द डेबीट सायड. लेफ्ट हँड सायड मीन्स डेबीट सायड. सो जस्ट रायट युअर 2 आनी रामाल्या अकाउंटान कितलो डेबीट करपाचो तो अमावंट बरय, 6,250. ओके, आनी श्यामालो कॅपिटल अकाउंटान कितलो अमावंट डेबीट करपाचो तो पयलीं बरोवन घे, 6,250. नथींग वील कम ओवर हियर. आनी हांचे दोगाचे अकाउंटाचे ओपोजीट खंयचो अकाउंट आमी क्रेडीट केला, कॅश अकाउंट क्रेडीट केला. सो हांगा कितें येतलें, टू कॅश अकाउंट. ओके, सो कॅन यू सी हियर 6,250 प्लस 6,250 टोटल कितलो जालो, 12,500. ओके, सो कॅश बिजनसांतल्यान कितलो कॅश गेलो, 6,250 म्हणून 12,500 बिजनसांतल्यान कॅश केलो. सो दिस इज हाव द इफेक्ट वील कम ऑफ गुडवील ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इन द बिजनस, which is distributed to the old partners or sacrificing partner in their sacrifice ratio. आनी ते सपोज विड्रॉ करता जाल्यार ताजो इफेक्ट कसो आसतलो हें पळयलां आमी इन द फोर्थ प्रॉब्लम ऑल्सो. बट दीस प्रॉब्लम, वॉट इज न्यू इन दीस प्रॉब्लम, हांगा कितें केलां तांच्यांनी हाफ अमावंट विड्रॉ केला, फूल अमावंट विड्रॉ करूं ना. तांच्यांनी फक्त हाफ अमावंट विड्रॉ केला. तांकां दिल्लो 12,500, तातूंतल्यान तांच्यांनी 6,250 विड्रॉ केला. ओके, सो तेन्ना एंट्री कशी आसतली, एंट्री सेम आसतली पूण जो अमावंट तुमी हांगा बरयतात तो मातसो वेगळो आसतलो. नॉट दी सेम अमावंट वील नॉट बी रिटन ओवर हियर, तो मातसो वेगळो आसतलो. हें मातशें लक्षांत घेवपाक जाय तुमी. आनी त्या दोनी जर्नल एंट्रीचो इफेक्ट पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटाचेर कसो आसतलो हें सुद्दां आमी पळयलां. ओके, नाव लेट अस स्टार्ट रिडींग द प्रॉब्लम. Okay, this is the working note which I have done for the sacrifice ratio and goodwill. Make sure you note it down. Okay, now let us read. Okay, so this part we have already discussed. Okay, then this too is remaining to be recorded in the problem that we will see later. Now, before I read the whole question, what is the first step that I have told you all? To start putting the marks, star घालपाचो wherever that entry is having adjustment. So we have read this one, we have also read the second entry. Let's start from the third entry. Third entry is also that withdrawal of goodwill amount, half of the goodwill amount. This is also we have read. No effect will come of any of these three entries over here when we are putting the star. Let's directly go to the fourth entry. Now machinery is a asset. Okay, so machinery is to be valued at 60,000. पयलींचो मशिनरीचो व्हॅल्यू कितलो आसा, 75,000. आनी आतां ते कितें सांगतात, करंट मशिनरीचो व्हॅल्यू कितलो आसा म्हणून
60,000. Okay, so that means machinery value has been decreased by 15,000. 75,000 minus 60,000 कर, तुमकां कळटलें की कितलो वॅल्यू मशिनरीचो डिक्रीज जाला. पयलींचो वॅल्यू कितलो आशिल्लो मशिनरीचो 75,000, आतां कितलो आसा 60,000. Okay, let us not focus on this now. I will just put marks first. Okay, machinery, there is some adjustment for that. Stock, there is some adjustment for stock also. Stock at rupees 15,000 and a provision for doubtful debts of rupees 3,000 have to be created. So we know that provision for doubtful debts, which is also known as PDD, provision for doubtful debt, आमी कित्याचेर काडटात, debtorsaचेर काडटात, that is sundry debtors. So just put a mark for debtors. मागीर there is a liability of rupees 1,000 for salary payable to employees of the firm which is unrecorded. म्हणल्यार कितें, 1,000 सॅलरी म्हणून एम्प्लॉईसांक दिवपाचो आशिल्लो तो तांच्यांनी दिवना म्हणून तांच्यांनी सांगलां. इट इज अ लायबिलिटी विच इज नॉट पेड. सो दिस इज वॉट आउटस्टँडींग liability. Salary they have not paid. So what is salary which the business have to pay? It is now outstanding salary. So ही जी सॅलरी आसा, outstanding liability जी आसा ती तांच्यांनी कितें केला, रिकॉर्ड करूना. इट इज अनरिकॉर्डेड. सो नाव वेन यू आर प्रिपेरिंग द बॅलन्स शीट तेन्ना तुमकां ती रिकॉर्ड करची पडटली. ओके, सो वी वील सी वन्स वी रीच फॉर दीस एंट्री हाव द इफेक्ट वील कम. हांगा कांय ना पळय, सॅलरी बद्दल कांय ना. So you cannot put mark over here anywhere. So we'll come to that later once we reach for this adjustment. Okay, so once we have put mark for all this, we can transfer the entries. Okay, but before that, once the format is ready, Ram and Shyam are old partners, Prem is a new partner. So Prem ताजें नाव सदांच लास्ट कॉलमान येतलें. Okay, then you need to know how to put the sign. First you write AL. Assetsची लेफ्ट सायडीन सायन सदांच डावनवर्ड फेसिंगान आसतली आनी लायबिलिटीसान ताजे ओपोजीट आसतली, म्हळ्यार अपवर्ड फेसिंगान आसतली. एंड वॉट एवर दॅट यू आर रायटींग ओवर हियर, डू द रिवर्स ओवर हियर. असेट्साची सायन हांगा वयल्या फेसिंग अपवर्ड्स आसतली आनी लायबिलिटीसाची सायन downwards astali. Whatever that you are doing in the left hand side, do reverse over here in the right hand side. Okay, now let us quickly transfer the entries. Ram and Shyam were partners sharing profits and losses in the ratio 3:2, what answer old ratio. On 31st March 2017 their balance sheet was as follow. On this day तांचे balance sheet कशें आसा, असेट्साचो त्या दिसाक वॅल्यू कितें आशिल्लो आनी लायबिलिटीसाचो वॅल्यू कितें आशिल्लो हें तांच्यांनी दिलां. ओके, सो वील ट्रान्सफर ऑल दीस एंट्री फ्रॉम द बॅलन्स शीट ओवर हियर. लेट अस फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम लायबिलिटी सायड. Capital will go in the partners capital account in the credit side. So by balance brought down, okay, रामाले capital कितलें आसा 52,750 and Shyam's capital is 49,750. Prem's capital अजुनी ना, तेन्ना पयलीं नाशिल्लें, so put a dash. So once you have recorded this, just put a tick mark besides that. Then what is given? Bills payable, sundry creditors. These two are what? Bills payable and sundry creditors. It is a liability. आणि आमी हाका स्टार बीन कांय घालूना, सो डायरेक्टली आमी ते बॅलन्स शिटान बरोवपाक शकतात. ओके, प्लीज नोट वॉट एवर दीस आर, जेन्ना तुमी हांगा साकून बॅलन्स शिटांतल्यान एंट्री रिकॉर्ड करतली ती एक तर पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटान येतली, एक तर ती बॅलन्स शिटान येतली, रिवॅल्युएशन अकाउंटान ती येवची ना. ओके, एंड देर वील बी ओनली वन इफेक्ट ऑफ द ट्रान्सफर एंट्री, बट ज्यो अडजस्टमेंट ज्यो आसा ताचे दोन इफेक्ट आसता. ओके, हें लक्षान घेयात. सो बिल्स पेएबल आनी सन्ड्री क्रेडिटर्स कितें आसा, इट्स अ लायबिलिटी. सो बिफोर रायटिंग द लायबिलिटी यू हॅव टू रायट कॅपिटल्स फर्स्ट. ओके, capitals of all the partner Ram, Shyam as well as the new partner that is Prem. Magir
सकयल कितें येतलें आतां लायबिलिटीज येतल्यो बिल्स पेएबलाक आमी कांय मार्क घालूना सो डायरेक्टली तो आउटर कॉलमान येतलो अमावंट you don't need to leave any line if we are not putting star for that particular entry. मागीर sundry creditors 54,000 तो सुद्दां अमावंट डायरेक्टली अमावंट कॉलमान येतलो सो वन्स यू हॅव रिकॉर्डेड पुट अ टिक मार्क मागीर कितें आसा जनरल रिजर्व आमी कितें करतात पार्टनर्सांक ओल्ड पार्टनर्सांक आमी डिस्ट्रिब्यूट करून दितात तांच्या अकाउंटान आमी एड करतात एड करप म्हणल्यार आमी क्रेडीट सायडीन बरयतात ओके सो लेट अस कॅल्कुलेट let us distribute this distribute general reserve, not goodwill, general reserve आमी कोणाक दितात जनरल रिजर्व आमी ओल्ड पार्टनर्सांक दितात आनी ते ओल्ड पार्टनर्सांक कशें दितले इन ओल्ड रेशोन दितले ओके नाव इन द प्रॉब्लम ओल्ड रेशो इज गिवन टू अस वॉट इज द ओल्ड रेशो 3:2 is the old ratio of Ram and Shyam. That means before admitting Prem in the business, तांचो पयलींचो profit sharing ratio कितलो आशिल्लो 3:2. So old ratio is given to us, that is 3:2. That is 3/5 and 2/5. हे आमकां प्रॉब्लमान दिल्ले आसा. So considering this ratio, we have to distribute general reserve to the old partner. Who are the old partners? Ram and Shyam. जनरल रिजर्व अमाउंट कितलो आसा 24,000 ओके 24,000 आमी आतां डिस्ट्रिब्यूट करतलीं रामाक आनी श्यामाक इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेअरिंग रेशो सो इफ यू कॅल्कुलेट दिस यू विल गेट 14,400 फॉर राम ओके एंड you will get 14,400 for Ram and 9,600 for Shyam. कितें करपाचें 24,000 multiplied by 3 divided by 5 ओके how much you got 14,400 आनी उरिल्लो जो अमाउंट आसा तो कोणाक मेळटा श्यामाक मेळटा दॅट इज 9,600 सो नाव वी हॅव डिस्ट्रिब्युटेड आमी अमाउंट डिस्ट्रिब्यूट केला जनरल रिजर्व अमाउंट कितलो आशिल्लो 24,000 तातूंतलो 14,400 रामाक मेळटलो आनी 9,600 श्यामाक मेळटलो एंड दीस वी हॅव डिस्ट्रिब्युटेड इन ओल्ड रेशो प्लीज रिमेंबर दॅट ओके नाव हाव टू रिकॉर्ड दीस ओवर हियर हाव वी हॅव टू रिकॉर्ड दीस एंट्री this amount general reserve is created out of the profit so तांचे अकाउंटान ओल्ड पार्टनर कोण आसा तांचे अकाउंटान ते एड करपाचे म्हणल्यार आमी ते क्रेडीट सायडीन बरोवपाचे बाय जनरल रिजर्व रामाक कितलो मेळटा 14,400 श्यामाक कितलो मेळटा 9,600 ओके नथिंग विल बी गिवन टू प्रेम सो जस्ट पुट अ डॅश ओवर देयर सो वन्स दॅट इज रिकॉर्डेड जस्ट पुट अ टिक मार्क सो लायबिलिटी सायडींतल्यो सगळ्यो एंट्री आमी रिकॉर्ड केल्यो ट्रान्सफर केल्यो हांगा ओके नाव लेट्स गो टू द असेट सायडीन पयलीं कितें आसा प्रिमायसिसाक आमी मार्क कांय घालूना सो डायरेक्टली वी कॅन रिकॉर्ड इट इन द बॅलन्स शीट अंडर असेट्स प्रिमायसीस what is the amount 25,000 so directly we can write that amount in the outer column in the amount column mark घातला जाल्यारूच तो भितर येतलो okay then just put a tick mark then machinery आमी स्टार घातला so that amount we have to write in the inside column and below that we have to leave one line मागीर कितें आसा स्टॉकाक सुद्दां आमी स्टार घातला सो रायट दिस 14,000 in the inside column and below that you leave one line sundry debtorsak सुद्दां आमी स्टार घातला so write that amount in the inside column 59,500 and below that you leave one line and cash in hand कितें सांगला तुमकां if you are not even putting mark जाल्यार सुद्दां तो cash in hand जो अमाउंट आसा तो सदांच भितरल्या कॉलमान येतलो ओके सो नाव वन्स दीस इज डन ओके वॉट इज द लास्ट आयटम वीच इज रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट. सो हो जो प्रॉफीट अँड लॉस अकाउंट जो दिला तो खंयचे सायडीन दिला, डेबीट सायडीन दिला काय क्रेडीट, सॉरी दिस इज नॉट अ डेबीट सायड, लायबिलिटी सायडीन दिला काय असेट सायडीन दिला, असेट सायडीन दिला. सो असेट्स म्हणजे कितें, डेबीट बॅलन्स आनी लायबिलिटी म्हणल्यार कितें, क्रेडीट बॅलन्स. ओके, सो प्रॉफीट अँड लॉस अकाउंट असेट सायडीन दिला, असेट सायडीन म्हणल्यार कितें, डेबीट बॅलन्स. तुमकां तें सपोज समजना, डेबीट क्रेडीट कळना जाल्यार कितें करात तुमी, जनरल रिजर्व आमी खंयचे सायडीन बरयतात, इन द पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट वी आर रायटींग इट इन द क्रेडीट सायड. जनरल रिजर्व खंय आसता, लायबिलिटी सायडीन आसता. सो जनरल रिजर्व सपोज लायबिलिटी सायडीन आसा जाल्यार तें आमी पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटान क्रेडीट सायडीन बरयतात. जाल्यार प्रॉफीट अँड लॉस अकाउंट असेट सायडीन आसा जाल्यार तें खंयचे सायडीन येवचें पडलें, डेबीट सायडीन येवचें पडलें. अशें तरी तुमी लक्षान घेवपाक शकतात. ओके, सो वी हॅव टू डिस्ट्रीब्यूट दीस प्रॉफीट अँड लॉस, ओके, अमंग द पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स ओनली, नॉट न्यू पार्टनर. हें जें कितें आसा ह्या बॅलन्स शिटांतल्यान जें कितें ओल्ड पार्टनर्साक मेळपाचें आसा, जें कितें पार्टनर्साक मेळपाचें आसा तें फक्त ओल्ड पार्टनर्साकूच मेळटलें, न्यू पार्टनराक मेळचें ना हातूंतलें. जें दीस इज द ओल्ड बॅलन्स शीट. हातूंतलें कितें पार्टनर्साक मेळपाचें आसता जाल्यार तें फक्त ओल्ड पार्टनराकूच मेळटलें, न्यू पार्टनराक हातूंत कांय मेळपाचें ना. सो दॅट्स वाय द डॅश इज कमींग. कॅन यू सी, फॉर द न्यू पार्टनर दॅर इज नथींग वी आर रायटींग इन द न्यू पार्टनर्स कॉलम. सो सिमिलरली हो जो प्रॉफीट अँड लॉस अकाउंट जो 21,000 आसा तो आमी ओल्ड पार्टनर्सांक डिस्ट्रीब्यूट करपाचो अगेन इन ओल्ड रेशो. जसो आमी जनरल रिजर्व आमी कसो डिस्ट्रीब्यूट करतात, जनरल रिजर्व आमी ओल्ड रेशोन डिस्ट्रीब्यूट करतात, तसोच प्रॉफीट अँड लॉस अकाउंट सुद्दां आसा जाल्यार तो कसो डिस्ट्रीब्यूट करचो पडलो, ओल्ड रेशोन. पूण तो खंयच्या सायडीन येतलो, डेबीट सायडीन येतलो, बिकॉज इट इज गिवन ऑन द असेट सायड. सपोज प्रॉफीट अँड लॉस अकाउंट लायबिलिटी सायडीन दिल्लो जाल्यार तो हांगा येता आशिल्लो, बट इट इज गिवन इन दी असेट सायड, सो इट वील कम इन द डेबिट सायड ऑफ पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. ओके, सो लेट अस कॅल्कुलेट. Fourth point is profit and loss account. Okay, this again we give to whom, old partnersak दितात आमी, ताजे अकाउंटांतल्यान मायनस करतात. इन वॉट रेशो, ओल्ड रेशो. फक्त गुडवील जें आसा तें आमी सॅक्रिफायस रेशोन दितात, बट जनरल रिजर्व मेळ्ळें तुमकां किंवा प्रॉफीट अँड लॉस अकाउंट बॅलन्स शिटान मेळ्ळो जाल्यार तो आमी कसो डिस्ट्रीब्यूट करतात, ओल्ड रेशोन दितात. ओके, सो वॉट इज द अमाउंट, ओल्ड रेशो म्हणल्यार आमी कोणाक दितात, ओन्ली टू द ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनराक कांय मेळना हातूंतलें. ओके, कितलो आसा प्रॉफीट अँड लॉस अकाउंट, 21,000. सो 21,000 आमी ओल्ड रेशोन डिस्ट्रीब्यूट करतलीं. ओल्ड रेशो वी नो 3:2. युअर ऑल्सो हॅव रिटन वॉट इज द ओल्ड रेशो, दॅट इज 3/5 आनीक 2/5. सो इफ वी डिस्ट्रीब्यूट दीस, okay, you will get 12,600 for Ram and 8,400 for Shyam. 12,600 for Ram and 8,400 for Shyam. So तांचे अकाउंटान आमी ते हांगा डेबिट सायडीन बरोवचें पडलें. Ram is getting 12,600 and Shyam is getting 8,400. Prem is not getting anything over here, so put a dash. Okay, so we have transferred, now just put a tick mark once it is recorded. We have transferred all these entries in partners capital account and in the balance sheet. So ती एक तर एंट्री पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटान येतली, एक तर ती बॅलन्स शिटान येतली. सो आमी सगळ्यो ट्रान्सफर केल्यो आतां. नाव वॉट टू डू, रीड adjustment and see how the entry will be recorded. Okay, so the date of admitting the partner is not given. Can you see, when the partner, when Prem is admitted in the business, that is not given. तशें दिवना जाल्यार तुमी कितें करात, whatever the date is given, put the same date for this balance sheet, that is 31st March 2017. Okay, then let us go to the adjustment. The new profit sharing ratio among the partners Ram, Shyam and Prem will be 5:3:2. This is the new profit sharing ratio. आता आमकां कांय करपाचें ना त्या रेशो घेवन.
सेकेंड आसा प्रेम टू कंट्रिब्यूट 50,000 एज इज कॅपिटल. जो न्यू पार्टनर कोण आसा प्रेमान बिजनसान कितले कॅपिटल हाडपाचें, कॅपिटल म्हणून कितलो अमावंट हाडपाचो 50,000. सो दॅट एंट्री वील बी रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट इन द क्रेडीट सायड. कितें म्हणून बाय कॅश अकाउंट. तो जेन्ना 50,000 बिजनसान हाडटा तेन्ना कॅश म्हणून बिजनसान 50,000 येतात. सो यू हॅव टू रायट युअर बाय कॅश अकाउंट. कॅश/बँक अकाउंटूय बरोवपाक जाता. ओके, put a dash, okay, and write that amount in the new partners amount column only. Okay, so ताजो फर्स्ट इफेक्ट आमी रिकॉर्ड केलो. सेकंड इफेक्ट वील कम इन द बॅलन्स शीट. ज्या जाग्यार आमी कॅश बरयला थंय कॅश खंय बरयला, हांगा बरयला. सो हांगा एड करपाचो. ओके, न्यू पार्टनराचो कॅपिटल म्हणून बिजनसान कितलें येता, 50,000 येता. सो तें आमी कितें करपाचें, एड करपाचें. This cash is coming now in the business from the new partner 50,000. So that we have to add to the cash balance. Okay. So हाजे दोन्ही इफेक्ट आमी रिकॉर्ड केले. मागीर कितें दिला, ₹25,000 फॉर हीज शेअर ऑफ गुडवील. आमी ऑलरेडी डिस्कस केला हें. ओके, जेन्ना न्यू पार्टनर बिजनसान येता तेन्ना कॅपिटल हाडटा तो आनी गुडवील हाडटा. कॅपिटला बद्दल आमी ऑलरेडी रिकॉर्ड केला एंट्री. नाव वील सी विथ रिगार्ड टू द गुडवील. फर्स्ट स्टेजी वयल्यान एक बी एंट्री येवची ना हांगा. ओके, फर्स्ट स्टेजी वयल्यान देर वील बी नो डायरेक्ट एंट्री इन दीस अकाउंट, बट इनडायरेक्टली ती एंट्री बॅलन्स शीटान येता जेन्ना तो गुडवील हाडटा न्यू पार्टनर. हांगा कितें बरोवपाचें, एड गुडवील बॉट बाय द न्यू पार्टनर. कितलो हाडटा तो गुडवील बिजनसान, 25,000. दॅट इज 25,000. ओके, नाव वी हॅव सीन ह्या एंट्रीचो इफेक्ट दोन जर्नल एंट्री, सेकंड जर्नल आनी थर्ड जर्नल एंट्रीचो इफेक्ट पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटान कसो येतलो, आमी ती कशी एंट्री बरयतात हें तुमकां ह्या विडियोन पयलींच एक्सप्लेन केला. सो नाव वॉट आय एम डुईंग, आय एम डायरेक्टली कॉपींग दीस एंट्री एज इट इज ओवर हियर. कित्याक ही सेम एंट्री हो कसलो अकाउंट, दीस इज पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट ओन्ली, आनी हांगा कितें आमी केला, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट ओन्ली. सो त्या दोनी एंट्रीचो पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटाचेर इफेक्ट कसो आसा हें तुमकां पयलींच सांगलां. सो आय डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन हियर. आय वील डायरेक्टली कॉपी इट ओवर हियर. इफ यू हॅव नॉट अंडरस्टूड देन वॉच द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ दीस विडियो. ओके, सो फर्स्ट इज दीस पार्ट बाय गुडवील. जेन्ना गुडवील बिजनस ओल्ड पार्टनर्साक दिता, तांच्या अकाउंटान क्रेडीट करता म्हणजे तांच्या अकाउंटान एड करता, तेन्ना ताजी ही एंट्री येतली. आनी ते सपोज विड्रॉ करतात, हाफ अमावंट तांच्यांनी विड्रॉ केला म्हणटगीर हांगा एंट्री येतली डेबीट सायडीन. कितें म्हणून, टू कॅश अकाउंट 6,250, 6,250. ओके, now if you are getting a problem like this to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet, you don't need to write the journal entry. ह्यो ज्यो जर्नल एंट्री आसा त्यो तुमकां 1 मार्क्सान किंवा 2 मार्क्सान बोर्ड एग्जामीन येवपाक शकता. ओके, दीस जर्नल एंट्रीज यू ऑल डोंट नीड टू रायट. तुमकां डायरेक्टली सुद्दां हाजो इफेक्ट विथआउट रायटींग द जर्नल एंट्री, ही एंट्री तुमी कशी बरयतात आनी ही एंट्री कशी बरयतात विथआउट जर्नल एंट्री तुमकां कळपाक जाय. बिकॉज फॉर 8 मार्क्स प्रॉब्लम तुमी जर्नल एंट्री बरोवपाक टायम वेस्ट केलो जाल्यार तुमी समथींग यू वील मिस. जर्नल एंट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेर्ड वेन यू आर आस्क्ड टू प्रिपेर इव्हॅल्युएशन अकाउंट, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट एंड बॅलन्स शीट फॉर 8 मार्क्स प्रॉब्लम. थंय जर्नल एंट्रीची गरज ना. पूण तुमकां हांवें हांगा जर्नल एंट्री वयल्यान ही एंट्री कशी येता ती तुमकां एक्सप्लेन केला. कित्याक बोर्ड एग्जामीन तुमकां जर्नल एंट्री येवपाक शकता आनी तुमकां ताजो इफेक्ट पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटाचेर कसो आसतलो इन जनरल तुमकां इतलेंच प्रिपेर करून दाखय म्हणूंक शकता, ते विचारपाक शकता. सो एटलीस्ट दीस पार्ट यू शूड अंडरस्टँड. अदरवायज विथआउट प्रिपेरींग दीस जर्नल एंट्री, ती एंट्री आमी डायरेक्टली हांगा कशी बरयतली ती तुमकां कळपाक जाय. अदरवायज ऑल्सो विच आय हॅव शोन यू ऑल डायरेक्टली इन द फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम एंड इवन थर्ड प्रॉब्लम. ओके, so yes, okay, so we have recorded this part. When goodwill is distributed and ही एंट्री येता, बिजनसान गुडवील रिटेन जाता जाल्यार इतलीच एंट्री येतली. विड्रॉ जाता जाल्यार आनीक एंट्री येतली, दॅट इज ऑन द डेबीट सायड. हाफ अमावंट विड्रॉ केला जाल्यार हातूंतलो हाफ कॅल्कुलेट करात आनी
हांगा बरयात. ओके, सो दीस पार्ट इज ऑल्सो डन. आनी हांगा कॅशान गुडवील हाडला तें एड करपाक विसरूं नाकात. मागीर कितें आसा, राम एंड श्याम वील विड्रॉ हाफ ऑफ द गुडवील इन कॅश फ्रॉम द बिजनस. ती एंट्री आमी ऑलरेडी रिकॉर्ड केला ही पळय. जेन्ना राम एंड श्याम हाफ ऑफ द गुडवील अमावंट ते विड्रॉ करता ताजी एंट्री ही पळय हांगा ऑलरेडी रिकॉर्ड केल्ली आसा. आतां हाफ वेन द न्यू पार्टनर कोण, प्रेम गुडवील म्हणून बिजनसान कितलो अमावंट हाडटा, 25,000 हाडटा. त्या 25,000तले 6,250 राम विड्रॉ करता आनी श्यामूय कितलो विड्रॉ करता, 6,250. म्हणल्यार तांच्यांनी टोटल कितलो अमावंट विड्रॉ केला, 12,500. सो दॅट मिन्स यू हॅव टू रायट विड्रॉन हाफ गुडवील. तांच्यांनी हाफ गुडवील विड्रॉ केला म्हणटगीर 12,500. आय एम पुटींग इट इन द ब्रॅकेट म्हणल्यार तुमकां कळपाक जाय इट इज अ नेगेटीव फिगर म्हणून, तर मायनस करपाचो फिगर म्हणून. ओके, सो गुडवील तो कितलो हाडटा न्यू पार्टनर बिजनसान, 25,000. ओके, तातूंतले 12,500 रामाक मेळटा, 12,500 श्यामाक मेळटात. ते मागीर कितें करता, तांकां हे दिता हे जे अमावंट गुडवील ते विड्रॉ करतात. पूण तांच्यांनी फूल अमावंट विड्रॉ करूं ना, तातूंतलो कितलो विड्रॉ केला, हाफ केला. म्हणटगीर इतलो अमावंट बिजनसांतल्यान गेलो. ओके, सो दॅट्स वाय वी हॅव टू मायनस दीस. हाव डीड आय गॉट दीस 12,500? इट इज नथींग बट आय एम जस्ट रायटिंग here for your understanding purpose students. 6,250 plus 6,250 करून आमकां हो फिगर आयला. यू डोंट रायट दीस वॉट इज रिटन इन रेड कलर. दॅट इज फर्स्ट फॉर योर अंडरस्टँडींग पर्पज आय एम रायटिंग इट. हाव आय गॉट दीस 12,500. ओके, सो तांच्यांनी हाडिल्लो न्यू पार्टनरान हाडिल्लो 25,000. तातूंतल्यान ओल्ड पार्टनर्स कितले विड्रॉ करता, हाफ करता. दोगी जाण हाफ म्हणून कितलो विड्रॉ केलो तांच्यांनी, 12,500 विड्रॉ केलो. ही तुमकां बरोवपाक हांगा येवपाक जाय. हांगा येता तशीच हांगा एंट्री येतली. ओके, सो द सेकंड इफेक्ट इज ऑल्सो डन ऑफ द थर्ड एंट्री. देन फोर्थ एंट्री वील सी मशिनरी इज टू बी वॅल्यूड एट 60,000. नाव ओके, this is now fifth working note on machinery. What is machinery student? Machinery is a asset. खबर ना जाल्यार बॅलन्स शीट पळयात. प्रॉब्लमान बॅलन्स शीट दिल्लें आसतलें. मशिनरी खंयच्या सायडीन बरयला, असेट सायडीन. म्हणल्यार कितें, मशिनरी कितें जाली, असेट जाली. ओके, मशिनरीचो बूक व्हॅल्यू कितलो आशिल्लो, बॅलन्स शीटान जो व्हॅल्यू दितात दॅट इज द बूक व्हॅल्यू. मशिनरीचो पयलींचो व्हॅल्यू कितलो आशिल्लो, बूक व्हॅल्यू कितलो आशिल्लो, 75,000. आतां कितें सांगलां तांच्यांनी, अजस्टमेंटान कितें सांगलां, कितें चेंजीस जाला ते सगळें तुमकां अजस्टमेंटान दिल्लें आसतलें. ते कितें म्हणटात, मशिनरी इज टू बी वॅल्यूड एट 60,000. पयलींचो मशिनरीचो व्हॅल्यू कितलो आशिल्लो, 75,000. आनी आतां करंट व्हॅल्यू कितलो आसा बॅलन्स शीटान, जे तुमी बॅलन्स शीट करतले ताजो करंट व्हॅल्यू थंय कितलो येवपाक जाय, 60,000. करंट व्हॅल्यू कितलो आसा, 60,000. दॅट मिन्स मशिनरी व्हॅल्यू हॅज बीन डिक्रीज्ड बाय वॉट अमावंट. पयलीं कितलो आशिल्लो, 75,000. आतां मशिनरीचो व्हॅल्यू कितलो आसा, 60,000. दॅट मिन्स मशिनरीचो व्हॅल्यू कितें जाला, डिक्रीज जाला. बाय वॉट अमावंट, 15,000 ताजो व्हॅल्यू डिक्रीज जाला. सो with regard to this effect you have to record it in the revaluation account and second effect येतलो in the balance sheet. okay, machinery is an asset. मशिनरीचो व्हॅल्यू हांगा कितें जाता, डिक्रीज जाता. पयलीं आशिल्लो 75,000, आतां ताजो व्हॅल्यू जाला 60,000. कितलो अमावंटान डिक्रीज जाला, 15,000 डिक्रीज जाला. So when the value of asset is decreasing, which side are we going to write it in the revaluation account? See the sign. हांगा कितें दिला, asset value is decreasing. So where I have written asset value is decreasing, over here. See the downward ways arrow is given. That means asset value is decreasing. So this is the same thing, asset value is decreasing. So what I have to write here, to machinery किंवा depreciation on machinery also you can write कितले अमाउंटान value decrease जाला. Here you cannot write 60,000.
कितले अमावंटान मशिनरीचो वॅल्यू डिक्रीज जाला तो अमावंट तुमी बरोवपाचो हांगा. इट इज डिक्रीज्ड बाय 15,000. So 15,000 you have to write over here. This is the first effect, that is in the revaluation account. That's the first effect आम्ही record केला. Second effect is in the balance sheet where we have recorded machinery. So मशिनरीचो वॅल्यू डिक्रीज जाला म्हणून सांगला म्हणटकीर आमी कितें जाला ताजो वॅल्यू डिक्रीज म्हणल्यार कितें जाला डेप्रिसिएट जाला. सो यू कॅन रायट युअर लेस डेप्रिसिएशन मायनस 15,000. 60,000 न्ही आं, मायनस 15,000. आउटर कॉलमान ताजो कितें येतलो करंट वॅल्यू येतलो. सो ह्या क्वेश्चनान तुमकां कशें सांगलां, तुमकां कितलो वॅल्यू डिक्रीज जाला तो सांगू ना, कितें सांगलां करंट वॅल्यू कितलो आसा तो सांगला. ओके, सी बूक वॅल्यू यू वील गेट इन द क्वेश्चन हियर इन द बॅलन्स शीट, दॅट इज अ क्वेश्चन. थंय तुमकां बूक वॅल्यू कितलो तो कळटलो. ह्या प्रॉब्लमान कितें सांगलां तुमकां कितलो वॅल्यू डिक्रीज जाला तो सांगू ना, तो तुमी फायंड आवट करपाचो मायनस करून. करंट वॅल्यू कितलो आसा तो एडजस्टमेंटान तुमकां दिला. मशिनरी इज टू बी वॅल्यूड एट ₹60,000 म्हणजे न्यू वॅल्यू मशिनरीचो कितलो म्हणून सांगला 60,000 म्हळ्यार करंट वॅल्यू मशिनरीचो कितलो 60,000. सो मायनस दीस एंड फायंड आवट मशिनरीचो वॅल्यू डिक्रीज जाला काय इनक्रीज जाला ते तुमी फायंड आवट करात. ऑब्वियसली डिक्रीज जाला. पयलीं 75 आशिल्लो आतां 60 जाला. सो इट इज डिक्रीज्ड बाय 15,000. सो फर्स्ट इफेक्ट ऑफ दीस वील कम इन द रिवॅल्युएशन अकाउंट. कितल्या अमावंटान डिक्रीज जाला तो थंय येतलो आनी मागीर 15,000 तुमी हांगा डेप्रिसिएशन म्हणून मायनस करपाचो आनी आउटर कॉलमान कितें येतलो 60,000. कित्याक हांगा कितें दिलां तांच्यांनी मशिनरी इज टू बी वॅल्यूड एट 60,000. करंट वॅल्यू मशिनरीचो कितलो तो हांगा भायल्या कॉलमान जो आमी बरयतात, आउटर कॉलमान जो आमी बरयतात दॅट इज द करंट वॅल्यू ओके ऑफ द मशिनरी. सो कितलो आसा 60,000. अशे तरेन तुमकां बरोवचें पडटलें. कित्याक लास्ट टायम आमी जितली एडजस्टमेंट केला ती कशी दिला मशिनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5% किंवा अमावंट दिल्लो आसता कितलो डेप्रिसिएट जाता तो. पूण हांगा कितें दिला तांच्यांनी करंट वॅल्यू दिला. सो तुमी कितलें डेप्रिसिएट जाला तें तुमी फायंड आवट करपाचें. डेप्रिसिएट जाला काय एप्रिसिएट जाला हें सुद्दां तुमी फायंड आवट करपाचें. इनक्रीज जाता जाल्यार म्हणटा तुमी एप्रिसिएट जाता. डिक्रीज जाता वॅल्यू जाल्यार डेप्रिसिएट जाता म्हणपाचो. ओके, सो मशिनरी पार्ट वी हॅव रिकॉर्डेड. मागीर स्टॉक एट 15,000. जसो मशिनरी इज टू बी वॅल्यूड एट 60,000 म्हटला तशें ते कितें सांगतात स्टॉक सुद्दां कितलो वॅल्यू कर म्हटला ताजो स्टॉकाचो 15,000. करंट वॅल्यू स्टॉकाचो कितलो म्हटला 15,000. लेट अस सी इन द क्वेश्चन वॉट वॉज द बूक वॅल्यू ऑफ स्टॉक. स्टॉकाचो बूक वॅल्यू कितलो आशिल्लो 14,000. सी आं, स्टॉक वॉट वॉज स्टॉक इज ऑल्सो असेट. ओके, वॉट वॉज द बूक वॅल्यू ऑफ स्टॉक. book value of stock was 14,000 आणि करंट वॅल्यू कितलो म्हटला करंट वॅल्यू एडजस्टमेंटान दिल्लो आसतलो. करंट वॅल्यू कितलो 15,000. कॅन यू सी पयलींचो वॅल्यू कितलो आसा 14 आनी आतांचो वॅल्यू कितलो आसा 15,000. दॅट मिन्स this stock value is increasing, this asset value is increasing. कित्याक पयलीं कितलो आशिल्लो 14,000, करंट वॅल्यू आतां कितलो आसा 15,000. सो this value is been increased by what amount 1,000 amount. 1,000 ताजो वॅल्यू वाडलो. सो हो जो अमावंट आसा तो तुमी रिवॅल्युएशन अकाउंटान एकदां रिकॉर्ड जातलो आनी सेकेंड तुमचो बॅलन्स शिटान रिकॉर्ड जातलो. सो लेट्स सी हाव टू रिकॉर्ड दिस. रिवॅल्युएशन अकाउंटान असेट स्टॉक इज असेट. सो असेटाचो वॅल्यू हांगा कितें म्हणला इनक्रीज जाता म्हणला. सो सी द सायन स्टुडंट, सी दी असेट सायन्स. ओके, असेट सायन कितें जाता इनक्रीज जाता. ओके, असेटाचो वॅल्यू इनक्रीज जाता. सो आमी क्रेडीट सायडीन बरोवचो पडलो. डिक्रीज जाता जाल्यार डेबीट सायडीन, असेटाचो वॅल्यू इनक्रीज जाता जाल्यार क्रेडीट सायडीन. सो हियर यू हॅव टू रायट बाय स्टॉक कितले अमावंटान इनक्रीज जालो 1,000. दॅट यू हॅव टू रायट ओवर हियर. ओके, मागीर कम इन द बॅलन्स शीट वेर यू हॅव रिटन स्टॉक आनी थंय बरय एड एप्रिसिएशन. स्टॉकाचो वॅल्यू इनक्रीज जालो न्ही, इनक्रीज म्हणल्यार कितें बरयतात आमी एप्रिसिएशन. सो प्लस 1,000.
आउटर कॉलम द करंट वॅल्यू कितलो येवपाक जाय 15,000 हें तुमकां एडजस्टमेंटान दिल्लें आसतलें. सो एड युअर 1,000 आउटर कॉलमान कितलो येतलो 15,000. ओके. देन प्रोविजन फॉर डाउटफूल डेट्स ऑफ ₹3,000 हॅव टू बी क्रिएटेड. ओके. प्रोविजन आमी कित्याचेर करतात? प्रोविजन फॉर डाउटफूल डेट्स म्हणजे PDD, प्रोविजन फॉर डाउटफूल डेट्स. हे आमी कित्याचेर कॅल्कुलेट करतात किंवा मायनस करतात? ऑन डेटर्स. ओके. सड्री डेटर्स. सो तांच्यांनी डायरेक्टली दिला तुमकां PDD अमावंट तुमकां डायरेक्टली दिल्लो आसा. कितलो? 3,000. ओके. सो आमकां हांगा डेटर्साचेर कॅल्कुलेट करपाची गरज ना, कित्याक आमकां डायरेक्टली दिल्लो आसा. बूक वॅल्यू कितलो आसा? कस्टमरा कडल्यान आमकां कितले पयशे येवपाचे आशिल्ले? डेटर्स मिन्स कस्टमर्स. ताजे कडल्यान आमकां कितले पयशे येवपाचे आशिल्ले? 59,500. पूण तातूंतले थोडे कस्टमर्स अशे आसात की बिजनसाक दिसता ते डाउटफूल, ते आनी पयशे दिवचे ना अशें दिसतात. सो तातूंतले PDD म्हणल्यार कितें? डाउटफूल कस्टमर्स, ते आनी पयशे दितले अशें दिसना. सो ते आमी कितें करपा पडटा? आमकां मायनस करचें पडटा फ्रॉम द डेटर्स. सो दीस कम्स टू 56,500 इज द करंट वॅल्यू ऑफ डेटर्स. ओके. सो हो जो अमावंट आसा तो आमकां एक फावटी रिवॅल्युएशन अकावंटान बरोवचो पडलो आनीक मागीर बॅलन्स शीटान बरोवचो पडलो. ओके. सो फर्स्ट लेट अस रिकॉर्ड दीस. PDD कितली आसा? PDD म्हणल्यार कितें जाता? डेटर्साचो वॅल्यू कितें जाता? डिक्रीज जाता. हे जे 59,500 अमावंट आमकां रिसीव जावपाचो आशिल्लो फ्रॉम द कस्टमर, पूण तातूंतले एक कस्टमर असो आसा जो 3,000 पे करपाचो, तो बिजनसाक कितें दिसता तो आनी बिजनसाक पयशे दिवचो ना, म्हणून आमी ते कितें करतात? ताजे अमावंट मायनस करतात फ्रॉम द डेटर्स. ओके. सो डेटर्स इज वॉट? डेटर्स इज असेट आनी डेटर्साचो वॅल्यू हांगा कितें जाता? डिक्रीज जाता. असेटाचो वॅल्यू हांगा कितें जाता? डिक्रीज जाता. सो इट वील बी रिकॉर्डेड इन द debit side when asset value is decreasing. So what you will write here? 2 PDD. Okay. Provision for doubtful debts कितले आसा? 3,000. ओके. मागीर ताजो सेकंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट रिवॅल्युएशन अकाउंटान, सेकंड इफेक्ट खंय? बॅलन्स शीटान. वेर एवर वी हॅव रिकॉर्डेड डेटर्स. वेर वी हॅव रिकॉर्डेड डेटर्स? हियर. लेस PDD 3,000 हांगा मायनस करपाचो. करंट वॅल्यू कितलो मेळ्ळो आमकां? 56,500. तो आउटर कॉलमान बरोवपाचो. ओके. दॅट मिन्स 56,500 जो अमावंट आमकां मेळपाचो जो आसा तो शुअर अमावंट, तो मेळटलो आमकां अशें दिसता. पूण 3,000 जे आशिल्ले तातूंतले ते डाउटफूल, तो आनी कस्टमर पयशे दितलो अशें दिसना, म्हणून आमी तोच अमावंट बरयतात जो आमकां येतलो कसो दिसता तो. ओके. So this is also done. Now the second new thing in this problem which I have told you all in the beginning of the video, unrecorded liability. See, what is this part? There is a liability of ₹1,000 for salary payable to employees of the firm which is unrecorded. Okay. So आमकां प्रॉब्लमान जे बॅलन्स शीट दिल्लें आसा थंय आउटस्टँडींग सॅलरी म्हणून किंवा आउटस्टँडींग लायबिलिटी म्हणून खंय बरयल्लें ना. सॅलरी इज अ लायबिलिटी. सॅलरी बिजनसान पे करपाची आसता, सो इट्स अ लायबिलिटी. ओके. सो ती हांगा बरयल्ली ना, मिनींग इट इज अनरिकॉर्डेड. इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर इन द बॅलन्स शीट. सो नाव वॉट यू हॅव टू डू? नाव यू हॅव टू रिकॉर्ड इट in this new balance sheet or in this new account that we are preparing now you have to record it over here. Okay. So ती आमी कशी बरयतली? there is a liability of 1,000 for salary कितें? liability. so that means outstanding liability or outstanding salary म्हणून आमकां रिकॉर्ड करची पडटली. सो पयली ती लायबिलिटी नाशिल्ली. पयलींच्या बॅलन्स शीटान आमची लायबिलिटी इतलीच आशिल्ल्यो 2,10,000. लायबिलिटी कितल्यो आशिल्ल्यो? 2,10,000. आतां कितें जाता? आतां 1,000 वाडटा म्हणटगीर आमची लायबिलिटी जी आसा ती इनक्रीज जाता. ओके. सी आय शो यू ओवर हियर. ओके. 8th is on liability, that is
अनरिकॉर्डेड सॅलरी, आउटस्टँडींग सॅलरी आशिल्ली, अनरिकॉर्डेड आउटस्टँडींग सॅलरी आशिल्ली ती पयलीं रिकॉर्ड करूं ना, ती आमी आतां रिकॉर्ड करता जाल्यार कितें जालें, लायबिलिटी इनक्रीज जाता जाली. सो amount is given to us in the question here 1000. 1000 is the outstanding salary so amount. So if the liability is increasing जाल्यार आमी ती खंय बरोवची पडली, in the revaluation account debit side. See the arrow, liability is increasing, so here you have to write to outstanding salary कितलो amount तो 1000. हो फर्स्ट इफेक्ट जालो, ताचो सेकंड इफेक्ट विल बी इन द बॅलन्स शीट ऑन द लायबिलिटी सायड. हियर यू हॅव टू रायट, हियर यू हॅव टू रायट अनरिकॉर्डेड आउटस्टँडींग लायबिलिटी, ती पयली नॉट लायबिलिटी, आउटस्टँडींग सॅलरी. इट इज अ लायबिलिटी ओनली, ओके, सॅलरी इज अ लायबिलिटी, ती आमी पयलीं रिकॉर्ड करूं नाशिल्ली. आउटस्टँडींग जी सॅलरी पे करपाची आशिल्ली ती पयलीं रिकॉर्ड करूं ना. सो नाव वेन वी आर प्रिपेरींग दीस न्यू बॅलन्स शीट तेन्ना आमकां ती रिकॉर्ड करची पडली. सो एक म्हणल्यार आमची 1000 आमची लायबिलिटी इनक्रीज जाता जाली, सो दॅट इफेक्ट वील कम इन द रिवॅल्युएशन अकाउंट इन द डेबीट सायड एंड सेकंड इफेक्ट वील कम ओवर हियर. ओके, तशेंच अनरिकॉर्डेड असेट आसा जाल्यार तें हांगा येतलें, बिकॉज असेट वॅल्यू इज इनक्रीजिंग आनी अनरिकॉर्डेड असेट आमी असेट सायडीन रिकॉर्ड करतली. अंडरस्टूड न्हू? दीस इज अ लायबिलिटी, सो वी आर रिकॉर्डिंग इट इन द लायबिलिटी सायड एज आउटस्टँडींग सॅलरी. So once this has been recorded, that means all the adjustments are now done. Now what is the next step? Close all this account. First you have to close revaluation account, then partners capital account, and then balance sheet. Okay, let us close this account first. Take the total of debit side and credit side and see which side is coming heavier. If you look at this amount, you will come to know that debit side amount will come heavier. 15,000 plus 3,000 18,000 plus 1,000 19,000 and ह्या साइडीन कितलो आसा 1,000. So debit side is coming heavier this time. ओके, म्हणल्यार बॅलन्सिंग फिगर खंयच्या सायडीन येतलो, whichever side is falling short. So which side is falling short? Credit side. So त्या सायडीन बॅलन्सिंग फिगर येतलो. ओके, 19,000 minus 1,000 केल्यार तुमकां बॅलन्सिंग फिगर 18,000 मेळटलो. Write the name of this partner, old partners only, Ram and Shyam, and this 18,000 we will distribute, okay, in old ratio. हो जो 18,000 जो मेळटा हांगा तो आमी ओल्ड रेशोन पार्टनर्सांक डिस्ट्रीब्यूट करतली. ओके, 18,000 मल्टिप्लायड बाय वॉट इज द ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर 3:2 मल्टिप्लायड बाय 3 डिवायड बाय 5 केल्यार तुका मेळटलें. ओके, रामाक येता 10,800 and Shyam is getting 7,200. Understood now what I have done here? Distribute this 18,000 in old ratio. This will be transferred to which account? What is the next account that we are opening after revaluation account? त्या अकाउंटान ती ट्रान्सफर जाता, म्हळ्यार हांगा कितें येतलें, बाय पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. ओके, सो रिवॅल्युएशन अकाउंट आमी क्लोज केलो. आतां आमी पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट क्लोज करुया. आतां पळय, ही एंट्री आमी खंयच्या सायडीन बरयला रिवॅल्युएशन अकाउंटान, क्रेडीट सायडीन. सो ती एंट्री जेन्ना आमी पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटान रिकॉर्ड करता तेन्ना ती ओपोजीट सायडीन येतली, म्हळ्यार ती डेबीट सायडीन येतली. ओके, सो यू हॅव टू रायट हियर टू द नेम ऑफ दीस अकाउंट, दॅट इज रिवॅल्युएशन अकाउंट. ओके, टू रिवॅल्युएशन अकाउंट कोणाक मेळटा हो, रामाक 10,800 मेळटा आनी श्यामाक 7,200 मेळटा. नथींग इज गिवन टू प्रेम, न्यू पार्टनराक कांय मेळना हातूंतलें. सो वन्स दॅट एंट्री इज रिकॉर्डेड ओवर हियर, देन यू कॅन क्लोज पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. ओके, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट आतां क्लोज करपाक शकतात आमी. ओके, टेक द टोटल ऑफ ऑल दीस सायड. So if you see the figure, student, this side is coming heavier, credit side is coming heavier. Okay, let's take a total of this side. You will get 79,650. Just cross verify this, okay, when you're writing. Then 71,850 and this one is
50,000. Okay, same figures will come in the debit side, total column. Now find the difference and write it over here. Balancing figure कितलो येता तो हातूंतल्यान हे तिनी figure minus कर आणि find out करात. Okay, it is coming here 50,000, here also 50,000, and here also 50,000. Let me just cross verify it. 79,650 minus 12,600 minus 10,800. Okay, 50, 50, 50. You will get balancing figure. Write to balance carried down. Okay, now whatever the balancing figure that you are getting for partners capital account, that means it is their new capital now. अशें त्यांचे capital उरतलें. Okay, so write this balancing figure over here now. 50,000, 50,000 and 50,000. The same balancing figure I have written over here. So this comes to 1,50,000. Add कर आणि outer column बरयात and take a total of liability side and take a total of asset side and see whether it is coming equal or not. If it is not coming equal, that means you have done some mistake somewhere. Okay, but before that, let us write this amount in the outer column. 21,000 plus 50,000 plus 25,000 minus 12,500. ब्रॅकेटान घातला म्हणल्यार तो मायनस करपाचो. आउटर कॉलम विल कम 83,500. Okay, just a minute. Okay, there is a slight change over here. Sorry for this mistake. Okay, by mistake I have written cash in hand as 21,000. I have taken amount of profit and loss account. It is 15,500. Sorry, it's my mistake. Please change it over here. Okay, 15,500. I have taken this amount 21,000 instead of taking 15,500. So please do that change over there. So this amount will also change. 15,500 plus 50,000 plus 25,000 minus 12,500. You should get it as 78,000. Okay. Now you can add and see whether this side is coming equal to this side. You should get answer as 2,34,500, 2,34,500. Okay. Here suppose तुमचे equal है ना, that means you must have missed some of the entry, or especially with regard to this cash in hand, or there must be some mistake over here. Okay, I hope you have understood this problem. So the new thing that we have done in this question is unrecorded liability आसा जाल्यार ताजो इफेक्ट खंय येता तो, आनीक जेन्ना गुडविल आमी पार्टनराक दिता आनी पार्टनर तातूंतले हाफूच अमावंट विड्रॉ करता तेन्ना आमी कसो अमावंट कॅल्कुलेट करपाचो तें सुद्दां आमी पळयलां. ओके, आय होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. इफ यू हॅव एनी डावट प्लीज कम टू मी. थँक यू स्टुडंट्स.